السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں سیما غلام حیدر کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ اس کا کیس ہندوستان میں ایک ٹائم سے چل رہا ہے۔ تقریباً کوئی 8 مہینے ہو چکے ہیں اس کیس کو، اور یہ مسلسل یہ کیس جو ہے وہ سوشل میڈیا کی سرخیوں پہ بنا ہوا ہے۔ تو آج ہم جو ہے اپنے بھائی عمران صاحب سے جو ہے نا اس بارے میں معلومات لیں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ ابھی تک جو کیس ہے سیما حیدر کا وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان سے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عمران صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جی، تو ہم عمران صاحب سے سوال کرنے جا رہے ہیں۔ تو عمران صاحب آپ یہ بتائیے کہ سیما حیدر جو اس کا جو کیس ہے، وہ مومن ملک صاحب جو ہے وہ زبردست طریقے سے اس کو ایکسپوز کر رہا ہے، اور ہر روز جو ہے نا اس کی جو ماضی میں جو اس کی بیانات تھے، جو اس کی باتیں تھی، وہ بالکل جو ہے نا وہ جھوٹ پہ مبنی تھی، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں تھی۔ یہاں پاکستان کے جو سوشل میڈیا وہ مسلسل یہی بتا رہا تھا کہ سیما حیدر جو ہے وہ ایک جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹی ہے۔ تو وہ مومن ملک صاحب نے واقعی میں اس کو سچ کر کے دکھایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی عورت کو جو مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہو، تو ایسی عورت کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی سزا جزا پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ بالکل سیف اللہ صاحب، جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے جھوٹ کے اوپر، تو ہم اپنے چاہنے والوں کو بتاتے چلیں کہ جھوٹ جو ہے کافی دیر تک جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ ایک جھوٹ کے پیچھے دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جو سیما حیدر صاحب ہے وہ اس نے یہی کردار ادا کیا ہے کہ ایک جھوٹ کے پیچھے اس کو 100 جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، لیکن ہر جھوٹ کے پیچھے ایک اور جھوٹ بولتی ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے، اس کا جھوٹ جو ہے وہ عوام کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے اس کے ساتھ یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ جی عمران صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جھوٹ کا جو ہے نا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا ہے، وہ صرف جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ ایک جھوٹ کے پیچھے نئے جھوٹ، نئے جھوٹ کے پیچھے ایک اور جھوٹ۔ تو یہ ایک جھوٹ کی جو کہانی ہے وہ تقریباً 8 ماہ سے وہ چل رہی ہے۔ ابھی جو مومن ملک صاحب ہیں اس نے جو کیس کو ٹیکل کیا ہے، وہ مسلسل اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور مسلسل محنت کر رہے ہیں، اور ان کی جو محنت ہے وہ نظر بھی آ رہی ہے۔ تو اگلا سوال میرا یہی ہے عمران صاحب کہ جیسا کہ وہاں سے جو رپورٹیں آ رہی ہیں، جو وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ سیما حیدر کی جو شادی کا جو ڈرامہ تھا، جو بتایا گیا تھا کہ اس نے جو ہے شادی کی ہے ہندوستان میں سچن سے، تو وہ ڈرامہ بھی تو آپ کے سامنے فیل ہو چکا ہے، اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس کی بالکل صداقت نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہے نا وہ سیما حیدر کا جو ہے نا ابھی تک ایسا پرچہ سامنے نہیں آیا جس کے اوپر وہ جو ہے اس کے ساتھ، اس کے نیپال سے جو جس کے ساتھ چلی آئی ہے ہندوستان، اس کا ابھی تک نام نہیں آ رہا۔ کیونکہ ابھی بھی اس وقت بھی جو نام آ رہا ہے وہ غلام حیدر کا ہی نام آ رہا ہے، کہ غلام حیدر کی ہی جو ہے نا ابھی تک وہ بیوی ہے۔ تو بالکل صحیح کہا آپ نے کہ وہ غلام حیدر قانونی طریقے سے وہ غلام حیدر کی بیوی ہی بتائی جا رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے جو یہ جھوٹ بولے ہیں، جو وہاں جا کے اپنا مذہب بھی چینج کیا ہے، دھرم بھی چینج کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہب کو چینج کر کے لوگوں کو، ہندوستان کے لوگوں کو گمراہ کرنا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں قانونی طریقے سے ان کو کتنی سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی مذہب چینج کرو گے، اب جیسے ہندوستان کا لا ہے، اب اس کے اندر یہ قانونی طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ مذہب چینج کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو 60 دن کے اندر اندر، 60 دن سے پہلے، یعنی کہ آپ کو جو ہے نا ایک درخواست لگانی پڑتی ہے مجسٹریٹ کے اندر کہ ہم جو ہے مذہب چینج کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر سکھ ہے یا اسلامی مذہب ہے، کوئی بھی مذہب اگر وہ چینج کر رہی ہے تو اس کے اندر جو ہے نا لکھا جاتا ہے، پھر وہ مجسٹریٹ جو ہوتا ہے وہ بڑی بڑی جو اخبارات ہوتی ہیں اس کے اندر وہ شائع کرتا ہے، تاکہ اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر ان کو اس چیز کے اوپر اعتراض ہو تو وہ آ کے مجسٹریٹ کے آگے جو ہے نا پیش ہو سکتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر وہ قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ میرے خیال سے ابھی تک وہ پرچہ بھی جو ہے نا وہاں سے شائع نہیں ہوا، اس پر بھی وہ جھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران صاحب؟ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ ہر طریقے سے جھوٹ اس کے پکڑے جا رہے ہیں،
मीडिया के ऊपर बैठ के, अपने चैनल के ऊपर बैठ के हिंदुस्तानी अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को, नेपाल की अवाम को, बांग्लादेश की अवाम को वो मुसलसल 8 माह से गुमराह कर रही थी कि शादी हो गई, शादी हो गई। लेकिन अभी कानूनी तरीके से जो बताया गया है कि वो बिल्कुल उनकी शादी नहीं थी। जो उन्होंने जाके दरख्वास्त दी थी, उसमें भी उन्होंने जो उसका जो शौहर बता रही है कि सचिन जो है वो मेरा शौहर है, मेरा घरवाला है। तो वो उसने वहाँ पे दरख्वास्त के अंदर भी उसने नहीं कहा कि ये मेरी घरवाली है। वो सिर्फ़ वहाँ पे यही कह रहा है कि मैं जो है ना इसको नेपाल से हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से इसको मैंने दाखिल किया है। तो आप क्या समझते हैं कि गैर कानूनी तरीके से दाखिल कराने वाला बंदा जो इतने अरसे से लोगों को गुमराह कर रहा है और वो कह रहा है कि मैंने जो है ना बहुत बड़ा काम किया है। तो बड़ा काम करने वाला बंदा झूठ पे झूठ बोल रहा है, तो इसकी कुछ सज़ा जज़ा भी है कि नहीं है इस कानून के तहत? इमरान साहब आप जवाब दें। देखें आपने बहुत अच्छा एक सवाल उठाया है। मैं आपको और आपके चाहने वालों को और अपने चाहने वालों को ये बताता चलूँ कि इस सारे सिस्टम के अंदर जो है ना हिंदुस्तान की जो बशऊर आवाम है वो समझती है, और ये सारा मलबा जो है अब वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में डाल दिया है। अब देखें कि हिंदुस्तान की आवाम जो है, जैसे आपने बताया है कि इसकी सज़ा जज़ा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने हिंदुस्तान के आइन और कानून को चैलेंज किया है। जब आप किसी के मुल्क के कानून को चैलेंज करोगे तो उस मुल्क का आइन और कानून तो हरकत में आएगा, और वो हरकत में आना भी चाहिए, और हिंदुस्तान की बाशऊर आवाम को पता चले कि जो भी एक दूसरे मुल्क से गैर कानूनी तरीके से हमारे मुल्क में आता है, तो हमारे मुल्क के अंदर जो इदारे कायम बने हुए हैं, जो आइन और कानून बना हुआ है, उसके ऊपर सज़ा और जज़ा होती है। अगर तो सज़ा और जज़ा हुई, फिर तो हिंदुस्तान की आवाम बाशऊर जो है, उनका जो एतमाद है वो अपने इदारों पे जो है वो बहाल रहेगा। अगर नहीं देते तो फिर ज़ाहिर बात है उनका एतमाद अपने इदारों पे जो है उठ सकता है वो। जी, बिल्कुल आपने सही कहा इमरान साहब के इत्मीनान जो है वो अवाम का उठ सकता है अपने इदारों पे, अपने अदालतों पे, अपनी पुलिस पे। तो आप क्या समझते हैं कि अदालतें हिंदुस्तान की जो है फ़ैसला सही करेंगी? ये तो बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है कि उन्होंने गलत और गैर कानूनी काम किया है और गैर अखलाकी भी काम किया है। तो आगे आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं इमरान साहब के हिंदुस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अवाम जो इस केस के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है, तो क्या समझते हैं कि अदालतें जो हैं वो कानून का रास्ता इख्तियार करेंगी या वो अपने मज़हबी जो उनका हिंदुस्तान में जो मज़हब है हिंदुत्व, तो आप क्या समझते हैं वो उसको सपोर्ट करेगी या एक न्यूट्रल हो के वो फ़ैसला देगी जो कानूनी तौर पे बनता भी है कि गैर कानूनी तरीके से एक औरत अ, पाकिस्तान से हिंदुस्तान गई है और वहाँ पे झूठ बोल रही है, वो झूठ साबित भी हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस सारे केस के अंदर अदालतें जो हैं वो सही काम करेंगी या वो हिंदुत्व की तरफ जाएँगी? सब बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इस वक़्त जितना भी प्रेशर है वो सब अदालतों के ऊपर है। अगर अदालतें कानूनी तरीके से फ़ैसला करेंगी तो फिर ये फ़ैसला जो है मेरे ख़्याल से गुलाम हैदर के हक़ में जाएगा। अगर कानूनी तरीके से वो फ़ैसला नहीं करती, अगर हिंदुत्व मज़हब जो है उसके ऊपर वो फ़ैसला को बरकरार रखती हैं, तो मेरे ख़्याल से हिंदुस्तान की जो बाशऊर आवाम है, उनको भी ये बहुत बड़ा झटका लग सकता है। वो इसलिए कि देखें, फिर तो ना आपका आइन बचा, ना आपका कानून बचा, ना आपका लॉ बचा। अगर आपने इस तरह के फ़ैसले सुनाने शुरू कर दिए, तो फिर आपके इदारे जो है ना, आपका इदारा किसी काम का नहीं है। अगर आपने इदारों की साख को बहाल रखना है, तो फिर आप आइन और कानून के मुताबिक जो है फ़ैसला देंगे, तो आपका फ़ैसला जो है फिर आपकी आवाम के ऊपर भी इसका असर ज़रूर पड़ेगा। जी, तो आपने इमरान साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि जब अदालतें और वहाँ के इदारे पुलिस हो गई, एटीएस हो गई, जितने भी हिंदुस्तान के इदारे हैं जो काम करते हैं, वो अपनी आवाम से टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं। जब वो ही फैसले सही नहीं करेंगे कानून और आइन के मुताबिक, तो फिर उनकी जो साख है, जो उनका जो इमेज है, वो बिल्कुल ख़राब होगा। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान साहब जैसे कि आपने कहा भी है कि कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी, तो वो ज़रूर जो है जो उसका शौहर है सच्चन और उसका जो बाप है नित्तरपाल और सीमा हैदर, तो इनको कितनी सज़ा कम से कम आप सजेस्ट करते हैं कि इतनी सज़ा उनको मिलनी चाहिए?
देखें, ये तो अदालतों के ऊपर ही है, अदालतों ने ही फैसला सुनाना है कि उनको कितनी सज़ा जो है वो देते हैं। उनके हिंदुस्तान के आईन और कानून में इसकी क्या और कितनी सज़ा है। बहरहाल मैंने पहले भी आपको ये कहा है कि सचिन जो उनका है, हिंदुस्तान का रहने वाला है। इस वक़्त जो है वो पूरे हिंदुस्तान का सर जो है वो शर्म से झुका हुआ है, क्योंकि उसने पूरे हिंदुस्तान आईन और कानून को जो है मफलूज करके रखा। जी, तो इमरान साहब आखिर में आप क्या बताना चाहेंगे जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं? सबसे पहले मैं आपको और आपके चाहने वालों को, इस चैनल पे आने वालों को इतना ज़रूर कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल को हिंदुस्तान में भी देखा जाता है और नेपाल में भी देखा जाता है, पाकिस्तान में देखा जाता है, अरब ममालिक में भी जो है देखा जाता है। और हमारे हमसाया ममालिक भी हैं, जैसे हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया और ईरान हो गया। ये हमारे पड़ोसी मुल्क भी हैं, और हमारे इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें ताकि हमारे अड़ोस-पड़ोस के जितने भी ममालिक हैं, इनमें जितनी भी ख़बरें होती हैं वो हम अपने चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचा सकें। और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना कि इमरान साहब ने जो है ना आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमारी हर रोज़ आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।